بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه يقينا دا أمتكم دلستا سدا أمة واحدة دليوا وأنا ربكم وزيم ربستاسو فاتقوني ويريقي زمانا فتقطعوا أمرهم تسنزق دين خبلرا بينهم بمسبل کی زبورا ٹوٹی ٹوٹی کلو حزب ناریو ڈلا بما پاغس بانی لدیم چودی سرا فریحون خوشالو فزرهم فرید دی لرا فی غمرتیم پغفلت دی کی حتی حین تر یو وقت مکرر پوری ایا سبونا یا گمان کی دی انما نمدهم چایا منگا زیاد کری دی لرا بی پدی سرا من مال و بنین د مال او د اولادنا نسارع لهم فی الخیرات آیا تلوار کو منگا دی لرا پا پایدو کی بل لا یشعرون بلکہ دی نپوئیگی ان اللذین یقیننا کسان هم چی دی من خشیت ربهم دی یرد رخپلنا مشفقون یریدن کی والذین واغکسان هم چی دی بی آیات ربهم فدلائل در اخبل بانی یومنون ایمان روڑون کی والذین واغکسان هم چی دی بی ربهم پر اخبل سرا لا یشرکون شرک نکی شرک نجوڑی والذین واغکسان یوتونا چکی اغا ملو ما اتو اغا چوید نیکای نو کئی غیلرا وقلوبهم موزون ددئی وجلتون یریدون کیوی انهم الى ربهم یقیناً دی رخپلتا راجعون راو بگرزی اولائکا دغا کسان یسارعونا فی الخیرات تلوار کئی بنے کو کارونو کی وهم لها سابقون او دی دیتا مخی کی دن کی